Hello. Should we begin? Yeah, thank you. So, namaskar and good morning. Welcome to this press conference of the All India Trinamool Congress. We will divide this into 4 parts. We will start in English, then we will go to Hindi, and then Bangla, and the 4th part we'll take a few questions. Thank you all for coming here on Saturday morning. My colleagues are here. AITC Deputy Leader in Rajya Sabha, Sagarika Ghosh, and Rajya Sabha AITC MP Saket Gokhale. So we shall begin. The EC, the 1987, will have to prove their birth and their birthplace if you were born before 1987. And another rule for people born between 1987 and 2004, they will have to provide their proof and birthplace along with one of their parents. People born after 2004 will have to submit proof of birth and birthplace for themselves as well as their parents. Unless you submit this in the next 1 month, your name will be deleted from the list. Our chairperson raised this issue first. See, the EC is a constitutional body. We respect that. But the EC has to report to the Constitution of India. The EC is not some temporal which can do whatever they want to do. So now questions are being asked. Is this really the Election Commission of India? And we say this with all respect to the constitutional body. So the constitutional body should not turn into the branch office of the BJP. The Trinamool Congress has the highest regard for the Election Commission of India as a constitutional body. Let me dwell on 3+1 points today in the press conference, and then Sagarika will take over first, because this has been explained in detail by the chairperson of the Trinamool Congress, Mamata Banerjee, and the chairperson and the Chief Minister of West Bengal. So you know the background. First question we're raising today, and this is a new development. Why is this exercise being suddenly done right now? Why now? We had the 1 month and then the big one, Bengal. We have evidence that why it is being done now is because the latest BJP's internal survey for Bengal shows, when I say latest means it may be a few weeks old also, 46 to 49 seats BJP in Bengal. 46 to 49 seats is their number in Bengal if Bengal assembly polls are held. So, in their desperation to change or attempt to change things, you do these desperate things. This is our first charge. Who is conducting the surveys? Where they are being conducted? All that information we are privy to. The National General Secretary of the All India Trinamool Congress last week or earlier this week put out a number from when he was making a speech in Diamond Harbour.
of below 50. That's where this number came from. 2, on the issue of epic cards, it was in Kolkata where the Chief Minister of West Bengal, chairperson of Trinamool Congress, raised this issue. She was the first to raise this issue, and all parties through the last session of Parliament, we were all together on this issue. I mean, barring one, all the India bloc parties were on the same page. EC had said by April 30th, 2025, it will be resolved. Our question to EC is, what have you resolved? We have asked for an appointment. You have not given us one. You have told us to go and meet somebody else. If political parties with 40, 45 members of parliament and 230 MLAs are not granted appointments by the EC, there has been no statement nor any details. This is our second charge on that. And our third, which we've raised many times earlier, we have to bring this back, reiterating what the Chief Minister of Bengal said. This is backdoor NRC. Frankly, how many of us sitting in this room? I have thinking for the last 2 days to start looking for my parents, or my daughter looking for her parents' birth certificates, etc. It's a sinister move to bring EC through the back door. Did I say EC? It's a Freudian slip. The EC is trying to bring the NRC to the back door, and I'll take it one step further today. In 1935, under the Nazis, you were supposed to be given an ancestor pass, some proof of paper to show that you are an Indian citizen. Is this the new version of that Nazi ancestor pass? So these are the three issues. To summarize, why now? 2, on the epic card, and 3, backdoor NRC. And I want to leave you with this thought. Where to from here after this press conference? This is not about one party taking credit and who said it first, not at all. As my leader has always said, we want to be the squirrel in the garden. We will do the work. But let me tell you, this is only the beginning. Inside Parliament and outside Parliament, all the India bloc parties will take this up, even before Parliament starts. We can't only wait for Parliament. Special session, so nothing is happening. We know. Because this government suffers from parliamentophobia. And even at this stage, those of gentlemen and ladies running the Election Commission of India, that's a constitutional body. Please don't get sucked in to draw it in like a BJP branch office. The response to the India bloc has been very, very good. Even though Parliament is not in session, there is good coordination. But it wouldn't be right of me at an All India Trinamool Congress press conference to talk about more details of that. In the next days and weeks, as a group, we will come and talk to you about it. Now, Ms. Sagarika Ghosh will give you a much better summary because she's done much more news television than I have ever done. And she'll give you a better summary of all this in 3 minutes. In the, no, don't bother. 3 minutes, take a little more, but I'll do Hindi and then Bangla. नमस्कार दोस्तों, आज जो विषय हम आपके सामने रख रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और ये हमारे गणतंत्र के लिए, हमारे संविधान के लिए और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए ये बहुत ही खतरनाक विषय है। हम जानते हैं, जैसे डेरेक ने कहा, कि बीजेपी पार्टी की आदत है
कि हमारे संवैधानिक संस्थाएं, हमारे राष्ट्रीय लेवल पे जो एजेंसीज हैं, इनका दुरुपयोग करके किस तरह से विपक्ष को टारगेट किया जाए, किस तरह से विपक्ष को निशाना बनाया जाए। तो हम फिर से देख रहे हैं कि ईसी के माध्यम से बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि किस तरह से विपक्ष को टारगेट किया जाए। ये विषय सबसे पहले हमारे चेयरपर्सन और वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहले उठाया था कि 4 दिन पहले 24 जून को चुनाव आयोग ने ऐलान किया कि एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कार्यक्रम किया जाएगा बिहार के विधानसभा चुनाव के लिए। बोला गया कि बिहार के विधानसभा चुनाव के लिए कर रहे हैं, पर असल टारगेट है, लक्ष्य है बंगाल, जैसे हमारे लीडर ने स्पष्ट किया है। ये क्या रहेगा, ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन? इसके तहत चुनाव आयोग के हर ऑफिसर, सारे कर्मी घर घर जाएंगे और हर वोटर की जांच करेंगे और सारे इलेक्टोरल रोल्स पूरी तरह से बदल दिए जाएंगे। इलेक्टोरल रोल्स बदल दिए जाएंगे, हर वोटर की जांच होगी। और ये किस तरह से जांच होगी? जो वोटर जो 1987 से पहले जिनका जन्म हुआ है, इनको अपना जन्म तिथि का प्रमाण और अपना जन्म स्थान का प्रमाण पत्र से प्रमाणित करना होगा। जो 1987 से पहले जिनका जन्म हुआ है, जिनका जन्म हुआ है 1987 और 2004, इस बीच में जिनका जन्म हुआ है, इनको अपना जन्म स्थान और जन्म तिथि का प्रमाणित करना पड़ेगा और अपने माँ या पिताजी का जन्म स्थान और जन्म तिथि को प्रमाण पत्र देकर प्रमाण करना पड़ेगा। ये होगा जिन्होंने 1987 और 2004 के बीच में जिनका जन्म हुआ है। 2004 के बाद जिनका जन्म हुआ है, इनको अपना जन्म तिथि, जन्म स्थान का प्रमाण तो कर देना ही पड़ेगा, पर दोनों माँ और पिताजी का दोनों का जन्म स्थान और जन्म तिथि का प्रमाण देना पड़ेगा और प्रमाण पत्र देकर देना पड़ेगा। और ये सारे कागजात 1 महीने के अंदर जमा करने होंगे। अगर आपने 1 महीने के अंदर प्रमाण पत्र नहीं दिया तो आपका नाम वोटर इलेक्टोरल रोल से निकाल दिया जाएगा, अब वोटर नहीं रहेंगे। तो आप समझिए किसके पास आज, क्या हम घर में माताजी और पिताजी का बर्थ सर्टिफिकेट रखते हैं? किसके पास है? और जो गरीब परिवार हैं, जो ग्रामीण इलाके में रहते हैं, जो माइग्रेंट हैं, जो लेबर हैं, जो माइग्रेंट लेबर है, वो कहां से लाएंगे कि माँ और पिताजी का जन्म स्थान का प्रमाण और माँ और पिताजी का जन्म तिथि का प्रमाण कहां से लाएंगे? जैसे डेरिक ने कहा, हमें तो खुद ही अपना बर्थ सर्टिफिकेट, मम्मी पापा का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, कहां से लाएंगे हम? तो ये एक षड्यंत्र है, ये बीजेपी की चालाकी है, ये एक कोशिश है ईसी की तरफ से बीजेपी का जो एजेंडा है इसको आगे करने का। और ये ईसी इस माध्यम से, इस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के माध्यम से बीजेपी और ईसी के माध्यम से हर नागरिक का जो मत डालने का हक होता है, वोट देने का हक होता है, ईसी ये हक छीन रही है, ये हक ईसी छीन रही है। तो ये क्यों हो रहा है? अभी इस वक्त इसको क्यों लाया गया है? सबसे पहले तो ये है कि बिहार का चुनाव, जो विधानसभा चुनाव है, ये सिर्फ इसके लिए सिर्फ 3 महीने बाकी है। असली लक्ष्य तो है बंगाल का चुनाव। वहां बंगाल में बीजेपी का एक इंटरनल सर्वे ने बताया है कि बीजेपी 47 या 48 सीट में सीमित है। बीजेपी 50 सीट से ऊपर नहीं जा रही है बंगाल में।
इसीलिए ये षड्यंत्र रचा गया है, इसीलिए ये चालाकी करके षड्यंत्र करके हजार हजार लोगों को वोटर लिस्ट और इलेक्टोरल रोल से निकालने का षड्यंत्र इसीलिए किया गया है क्योंकि बीजेपी को पता चल गया है कि बीजेपी बंगाल में चुनाव हार रही है। यही है असली मकसद, इनका असली मकसद। एक और बात है, हमारे लीडर और बंगाल के मुख्यमंत्री ने सबसे पहले डुप्लीकेट एपिक कार्ड्स का खुलासा किया था। डुप्लीकेट एपिक कार्ड्स का मतलब है कि बीजेपी राज्यों के जो वोटर हैं उनका नाम बंगाल के एपिक कार्ड के ऊपर जोड़ा गया था। मतलब बंगाल के जो एपिक कार्ड होल्डर हैं उनके एपिक कार्ड के ऊपर बीजेपी राज्यों के वोटर का नाम जोड़ा गया था। तो इसका मतलब है रोल्स में फर्जी वोटर भरे हुए थे और फॉल्स वोटर भरे हुए थे। इसका हमने खुलासा किया। ईसी ने कहा कि इस पे कार्रवाई होगी, इस समस्या का समाधान होगा, पर अभी तक कुछ नहीं हुआ है। खुलासा हो गया है पर ईसी ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। हम ये भी कहना चाहते हैं, जैसे हमारे लीडर ने कहा है कि ये इस तरह का पहचान पत्र मांगना, इस तरह से माँ और पिताजी का पहचान पत्र मांगना और ये कहना कि माँ और पिताजी का पहचान पत्र अगर नहीं है तो आप वोटर लिस्ट से निकाले जाएंगे, ये सिर्फ एक ही मकसद है, ये एनआरसी को ला रहे हैं, पीछे की दरवाजा से एनआरसी को ला रहे हैं। ये एक षड्यंत्र है एनआरसी को लाने के लिए। तो इसका हम सख्त विरोध कर रहे हैं। सारे इंडिया अलायंस के जो पार्टीज हैं हम एकजुट हैं और हम इसका विरोध करेंगे और हम चाहते हैं कि जब तक सब पार्टीज के साथ आपने बातचीत नहीं की, जब तक मीटिंग नहीं हुई, जब तक आपने सबके साथ बात नहीं किया, इसको आप रोकिए, इसको वापस लीजिए और हम इस मुद्दे को संसद के अंदर और संसद के बाहर एकजुट होकर उठाएंगे क्योंकि ये बीजेपी का एक षड्यंत्र है, बीजेपी की चालाकी है। ये बीजेपी पीछे के दरवाजा से एनआरसी ला रही है और हजार हजार जो गरीब वोटर हैं, जो लाचार वोटर हैं, उनका वोट छीनने की कोशिश कर रही है बीजेपी। बांग्ला में নমস্কার। এই বিষয়টা যেটা আমরা আপনাদের সামনে রাখছি এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আর এটা আমাদের গণতন্ত্রের জন্য, আমাদের সংবিধানের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর আমরা মনে করি যে এটা হচ্ছে একটা সুষ্ঠু আর অবাধ নির্বাচনের উপরে বিজেপির তরফ থেকে একটা আক্রমণ। বিজেপি আপনারা জানেন সবসময় চেষ্টা করে যে কি করে আমাদের সংবিধান, আমাদের যেগুলো প্রতিষ্ঠান আছে, আমাদের যেগুলো এজেন্সি আছে, এগুলো কি করে অপব্যবহার করে, কি করে বিরোধী দলদের কি করে টার্গেট করতে পারে, এটা হচ্ছে বিজেপির চেষ্টা। এখন হঠাৎ কোনো পার্টির সাথে পরামর্শ না করে, কোনো পার্টির সাথে মিটিং না করে, কাউকে কিছু না বলে হঠাৎ ইলেকশন কমিশন, নির্বাচন কমিশন হঠাৎ একটা বিশেষ সংশোধন প্রক্রিয়ার ঘোষণা করেছে। এই বিশেষ সংশোধন প্রক্রিয়াতে সব ভোটার তালিকাগুলোকে বদলে দেওয়া হবে, পুরো ভোটার তালিকা বদলে দেওয়া হবে। ভেবে দেখুন, ভোটার তালিকা পুরোপুরি বদলে দেওয়া হবে কিন্তু কোনো আলোচনা নেই, পার্টিদের সাথে কোনো কথা নেই, কোনো মিটিং নেই, কোনো অল পার্টি মিটিং ডাকেনি, কাউকে বলেনি, হঠাৎ করে ঘোষণা করে দিল যে সব ভোটার তালিকাগুলো বদলে দেওয়া হবে। এটার মানে হচ্ছে ইসি মেনে নিচ্ছে যে ভোটার তালিকার মধ্যে ভুতুরে ভোটার আছে, ভোটার তালিকার মধ্যে প্রবলেম আছে। কিন্তু এটা এইরকম একটা মস্ত বড় একটা ঘোষণা ইসি কি করে আমাদের সাথে না কথা বলে, পার্টিদের সাথে না কথা বলে কি করে একটা ঘোষণা করে দিল। তো এই প্রক্রিয়ায় 1987 এর আগে যারা জন্মেছেন তাদের জন্মস্থান আর জন্মস্থিতির প্রমাণপত্র দেখাতে হবে। জন্মস্থান
আর জন্মস্থিতির প্রমাণপত্র দেখাতে হবে সবাইকে, যারা 1987 এর আগে জন্ম নিয়েছেন। যারা 1987 আর 2004 এর মধ্যে জন্মেছেন তাদের জন্মস্থান আর জন্মস্থিতির প্রমাণ দেখাতে হবে। আর একজন অভিভাবক মা বা বাবার জন্মস্থান আর জন্মস্থিতির প্রমাণ দেখাতে হবে, যারা 1987 আর 2004 এর মধ্যে যাদের জন্ম 2004 এর বাদে হয়েছে তাদের নিজের জন্মস্থান আর জন্মতিথির প্রমাণ দেখাতে হবে। তার উপরে বাবা আর মা দুজনের জন্মস্থান আর জন্মতিথির প্রমাণ দেখাতে হবে। ভেবে দেখুন এটা কি সম্ভব? আমাদের বাড়িতে কি আমরা সব আমার মা আর বাবাদের কি বার্থ সার্টিফিকেট নিয়ে বসে আছি? আমরা এটা কোত্থেকে পাবো? আর যারা গ্রামীণ এলাকায় থাকেন, যারা গরিব পরিবারে, যারা লেবারিং ক্লাস, যারা আম পাবলিক, তারা কোত্থেকে পাবেন এই জন্মস্থান আর জন্মতিথির প্রমাণ? এটা একেবারে অসম্ভব। এটা একটা চক্রান্ত, এটা একটা ষড়যন্ত্র। আমরা আরো বলতে চাই যে আমাদের দলনেত্রী এটা প্রথমে উঠিয়েছেন এই বিষয়টা। আর আমরা আরো বলতে চাই যে এটা কেন হঠাৎ করে এখন কেন হচ্ছে? এটা এই জন্যই হচ্ছে, এটা এই জন্যই হঠাৎ ঘোষণা হয়েছে কারণ ইসি বলছে এটা বিহার বিধানসভার নির্বাচনের জন্য হয়েছে, কিন্তু আসল লক্ষ্য হচ্ছে বেঙ্গল। কারণ বেঙ্গলে বিজেপির ইন্টারনাল সার্ভে দেখাচ্ছে যে 47 আর 48-এর ওপরে বিজেপি যাচ্ছে না। বিজেপি 50 সিটের নিচে সীমিত। বিজেপির ইন্টারনাল সার্ভে দেখাচ্ছে যে বিজেপি বেঙ্গলে 50 সিটের নিচে সীমিত। তাই জন্যেই এই ষড়যন্ত্র করে, চালাকি করে, চক্রান্ত করে হাজার হাজার ভোটারদের ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার জন্য এই জিনিসটা করা হচ্ছে। কারণ এটাও বলে দিই যে 1 মাসের মধ্যে যদি এই প্রমাণপত্রগুলো না দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু আপনার নাম ভোটার তালিকা থেকে বের করে দেওয়া হবে। এটা হচ্ছে বিজেপির ইন্টারনাল সার্ভে যেটা বেঙ্গলে হয়েছে, তাই জন্যই এই ষড়যন্ত্রটা করা হচ্ছে। আপনাদের মনে থাকবে যে জানুয়ারি মাসে আমাদের দলনেত্রী আর পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী এপিক কার্ড নিয়ে পর্দা ফাঁস করেছিলেন, কি করে বেঙ্গলের এপিক কার্ডে বিজেপি শাসিত রাজ্যের বিজেপি শাসিত রাজ্যে যেখানে ভোটার তাদের নাম জুড়ে দেওয়া হচ্ছে বেঙ্গল এপিক কার্ডের সাথে। এটা আমরা পর্দা ফাঁস করেছিলাম ফেব্রুয়ারি মাসে। ইসি সেই সময় বলেছে যে এই সমস্যার সমাধান হবে, আমরা তদন্ত করব, আমরা সমাধান করব, কিন্তু এখন পর্যন্ত কিচ্ছু হয়নি। ডুপ্লিকেট এপিক কার্ড নিয়ে কিচ্ছু হয়নি। কেন হয়নি এটা আমরা জানতে চাই। আমরা বলতে চাই যে এইরকম প্রমাণপত্র ডিমান্ড করা, যে প্রমাণপত্র না থাকলে, মা বাবার বার্থ সার্টিফিকেট না থাকলে, নিজের বার্থ সার্টিফিকেট না থাকলে ভোট দিতে পারবেন না, এটা গোপন করে এনআরসি কে পেছনের দরজা থেকে আনছে। This is getting the NRC through the back door. ব্যাকডোর থেকে এনআরসি কে আনছে। এটাই হচ্ছে উদ্দেশ্য, এটাই হচ্ছে ষড়যন্ত্র, এটাই হচ্ছে চালাকি। জানে যে বেঙ্গলে হারছে, তাই জন্যই হাজার হাজার ভোটারদের ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার জন্য এই ষড়যন্ত্রটা করেছে। আমরা বলতে চাই যে এটা একটা ভয়ঙ্কর পদক্ষেপ, এটা একটা কেলেঙ্কারি, এটা একটা আমাদের একটা, যেটা আমি বললাম যে অবাধ আর সুষ্ঠু নির্বাচনের উপরে একটা মস্ত বড় আক্রমণ। আর আমরা সবাই, সব ইন্ডিয়া অ্যালায়েন্সের আমরা পার্টিরা, আমরা সব একজোট হয়ে আমরা এটা প্রতিবাদ করব। আমরা চাই, আমাদের দাবি হচ্ছে এটাকে প্রত্যাহার হোক, এটাকে এখন থামান, প্রত্যাহার হোক। আর আমরা এই বিষয়টা, এই গম্ভীর বিষয়টা আমরা পার্লামেন্টে ওঠাবো, বাইরেও ওঠাবো, এটা আমরা হতে দেব না। Thank you. 11:30 শেষ করছি আমরা। We'll take some questions. हाँ, yes. तो नीरज को न्यूज़ 18 इंडिया से। Yes. हमारा सवाल है कि आप लोगों ने रोल बैक की मांग की है कि इसको वापस लेना चाहिए चुनाव आयोग को। क्या आप मानते हैं कि इसका वक्त गलत है बिहार चुनाव से पहले और आने वाले वक्त में बंगाल का चुनाव भी? दूसरा ये कि आप लोग बार बार मांग करते हैं कि मतदाता सूची में सुधार होना चाहिए, जैसे आपने जिक्र भी किया कि एक सीरीज के नंबर कई राज्यों में पाए गए थे, आप लोगों ने उस मसले को उठाया था। तो
अगर इस तरह के फैसले चुनाव आयोग नहीं करेगा तो मतदाता सूची को क्लीन कैसे करेगा? You see, in the name of clean, let me give you an example. Let us remember what was the D voter in Assam. In the name of cleaning up the voter list, they created D voter, means doubtful voter. So our contention is, in Assam, you did the D voter category, doubtful voter, in the attention to clean. Now, before the census, you will use the same strategy or tactic. So, in the name of clean, don't play dirty. Next question. So now RSS has planned to organize multiple for the next few months to actually commemorate their Vijayadashmi celebration. I think this is a democratic country. At least I come from a state from Bengal where you can organize whatever you want. You can organize whatever you want, whenever you want in Bengal. I'm not too sure whether MPs outside now can stand outside Parliament after 21st of January, 21st of July or 22nd of July and do a dharna outside Parliament. So in a democracy, everything will be allowed, especially if you live in a state where you are allowed to do everything. Good question. What is the next step from here? So after this has been raised, এটা আমরা রেজ করেছি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কয়েকদিন আগে রেজ করেছে, it has been raised. Obviously, we are political parties belonging to the India bloc without disclosing what is discussed, but yes, we are all on the same page on this. And we are not going to wait for Parliament to start whenever Parliament starts. There is enough time between now and the 15th of July. We will have the coordination in Parliament, but there's enough time between now and 15th of July because this cannot wait. That is why we are doing a press conference today. And we really appreciate that there are 36 people from the media, friends from the media here who are here on a Saturday morning. We could have done this on a Monday morning, but we thought this is important enough to do. And our colleagues in the India parties, I don't want to mention one in case one is left or all, but I'll tell you. So there is the Congress, Samajwadi Party, RJD. If I mention, then I leave somebody out, then I feel bad. UBT, all the parties. Shiv Sena. Yes. One at a time. This is a press conference of All India Trinamool Congress, where, can you believe it, you have an opportunity to ask a question and then we try and answer. We don't know all the answers, but we try and answer. And my colleagues Sagarika Ghosh and Saket Gokhale are more than competent to answer all these questions. It's just that for reasons of time, we are taking them on one by one. The preferred mode of communication is telephone calls and WhatsApps. Okay. But on a serious note, back to this. The CAA, before Bengal 2021 elections, for all of you who have been reporting the 2021 elections, that CAA was brought up before 2021. And all the big talk was done, and the result you saw was BJP lost very badly. So before Bengal 2026, after seeing that survey, and see, political parties can do surveys. There's nothing illegal about that. Only thing is, when you're doing the surveys, don't get caught, because then you get into trouble. But political parties can do surveys, nothing wrong. But there are political parties, we also do surveys. मेरा सवाल है, सर अभी आपने एक बात बोली कि बीजेपी का पॉलिटिकल सर्वे वहाँ पे हुआ है, उनको कम सीट मिल रही है, इस वजह से चुनाव आयोग का जो है इस्तेमाल कर रहे हैं बंगाल साफ के लिए. कुछ दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम था
So it's a good question you've asked. It's a good question. Tomorrow Trinamool Congress will put out. Okay, tomorrow Trinamool Congress will put out 5 of the Home Minister's predictions. We will put out, why tomorrow, we'll try and do it today. We will put out his 5 predictions and then with the video and then what are the result. You see, Hindi mein, what is Hindi big talk in Hindi? बड़ी बात बड़ी बात बड़ी 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 बातें में जीएसटी नहीं लगता है ना, बड़ी बड़ी बातें में जीएसटी नहीं लगता है. तो हम लोग ये वीडियो लगा देंगे, ये 4-5 प्रिडिक्शन और वो जो 4-5 रिजल्ट, वो आप खुद देख लीजिए. Are you on the same page with the CPI? We are on the issue. We are on the issue. We don't need to put up a hand and say who raised it first, who raised it. We are on the issue. All like-minded parties can come on that issue. The allegation is direct that the government is bringing Nrc through backdoor. So, what would be your counter narrative or counter tactics specifically in Bengal, not in Delhi? I'm asking about Bengal. You see, this scaremongering is a strategy because you have to find some way to get out of the mess you have created for yourself. The people of Bengal, you can try all this. The people of Bengal, in the last 10 bypolls, 2024 to 2024 to now 2025, in the last 1 year, there have been 11 bypolls in Bengal. 11. Out of those 11, 7 seats were retained by Trinamool Congress, all by margins which were bigger than 2024, 7 seats. And in 4 seats, where BJP was leading by 20-25,000 votes, that has switched and now Trinamool went ahead in those seats. So the people of Bengal in these 11 bypolls have shown who they trust, the development of Mamata Banerjee's programs. You see so many things happening. The big announcement last week on PCS. There are so many. We can have another press conference saying Bengal means business. We will do that during the parliament session. West Bengal. West Bengal. West Bengal. বাংলাতে আপনারা এই জনতা জনতা মানুষের মধ্যে কিভাবে ছড়াবেন? আমরা রাজনৈতিক দল, we will use every possible platform we have. We will have to protest with the EC in Delhi. We will have to bring this issue up in parliament. We will take this issue to every block in Bengal. These are the issues because see, Trinamool is not the bird which flies in before the election. We are there with the people. Look at these results. We don't have anything else. A big talk, हम लोग आएगा, press conference करेगा, दिल्ली में बड़ा बात करेगा, क्या होगा? कुछ नहीं. But you have to see what the result is. See the track record of those 11 bypolls. Okay. See the track record of those. Thank you. We've answered all your questions. We've done a press conference yesterday. You have a question. Now, who has given the bayan and who has not given the bayan? Listen, we have answered 9 questions today. We have answered 9 questions after we finish. Normally, we like to finish exactly at today. I took extra time. Not Shagarika Ghosh. We have finished exactly on time. What is the time now? It's 11:45. Oh, it's 11:45. Yeah. Acha. Thank you and good afternoon.